Passionate, hello. David, hello. Brando, hello. Hi, Junior. John Paul, hello. How are you, John Paul? Edmar, hello. Summer, hello. It's raining na naman. ID number, hello. Iqbal, hello. Pusakal, hello. How are you, Iqbal? Eugene, hello. Summer, hello. Iqbal, Ohayo. Ay, no. Konnichiwa. Hi, JP. I'm fine. Konnichiwa. You are. I am fine too. Shaver cream, hi. Hi, Iqbal. Rai, hello. How are you, Rai? Good afternoon. NSP, hello. Rai, what are you doing? And then I will send 200 more. Rai, Rai, do you have the WhatsApp? Dragon King, hello. Eya, hello. Hi, King. Call Mike, hello. Mockstar, hello. Hi, Jer. I'm from Philippines. Pato, hello. Hi, Dot. Bakit kaya blurred ang nasa yan? No name, hello. Sam, hello. Give me 200 more. Iqbal, do you have WhatsApp? Nobody, hello. Hi, Champol. Burak, hello. Thank you, Iqbal. Thank you. You send this what if. Alde, hello. How are you, Alde? Mark, hello. Enrique, hi. Akaza, hello. NFL, hello. Summer, how are you, Summer? Hi, Louise. And go. Kenda, give me 200 more.
Chong. Ano na, Chong? ID number, hello. Run away from you. Even the sky is ano na, ano na. No, you're lying. No, I'm not lying. I don't know how to lie. Bega boy, hello. Jim, hello. How are you, Jim? Happy New Heart. Sakit na lang vet ko, Chong. Hindi ka pa hindi ka pa maawa. Hi, Joey. Shazler, hello. Jim Burge. May bagyo din eh. Swibok, hello. Hero. Hero, what are you doing? Nahihiba ako. Dragon King, hello. Hi, Hero. I never go. Hi, Boycott. How are you, Boycott? Are you feeling good today, Boycott? Good afternoon, Boycott. Itong what if, Roland. Andy, hello. Babe! Hi, babe. Kailan na? Hi. Miss you. When ulit? When kaya ulit? My Tommy, hello. How are you, my Tommy? Aray ko, hello. Nagpa-black hair ako. Totoo. Bagay. Mariel, hello. Oo. Feel ko bagay naman. Bagay mo naman. Sige lang. Kasi medyo ano naman eh. Pag kasi black hair, parang, sa bagay, dapat nagpaano ka na lang. Di ba kamukha mo si ano? Pagkakita, daming nagsabi sa akin sa story ko na kamukha mo daw si Christine Samson. Dapat ginaya mo yung mukha, ay yung ano niya, yung buhok. Di ba naka-highlights yun? Kai, hello. John, hello. Buti sinasabi nga. Oo, dami nagsasabi sa akin, sabi nila. Kalupa na yung Christine Samson, itang abe mo kaya stories. Angelo, hello. Hi, Lucifer. Pero bagay mo naman siguro yung black. Mamaya, send mo, babe, para makita. Teddy, hello. ID number, hello. Ako eh, tignan mo yung kulay. Tignan mo yung kulay ko, dito walang kulay. Half na lang. Mga viewers ko kasi. Oo, pwede naman yan. Maganda ka naman. Bagay mo naman yan. Ang kulay dito lang, ang hirap kasi Oo, mahirap ba. Pero ako feel ko di na ako magpapa-vlog. Kasi sinasabi sa akin pag naka-brown brown kulay. Um, nakakaputi. Hindi, medyo nakakaputi. Pero pangit na nga ng kulay ko, wala dito sa taas. Sabihan kita. Oo, babe. Sabihan mo ako. Chat mo lang ako. Maulan kasi ngayon eh. Feel ko may bagyo. Pag gabi umuulan eh. Sila Chen, hello. Yung number 1, my heart. Charge lang. Okay, babe. Ingat ka dyan. Chris, hello. Hi, Jeffrey. Exxon, hello.
Hi, John Paul. Bakit, Wamos? Oo. Nakilala ko siya dito sa Big. Friend mo ba siya? Personal. Sa personal, oo, nagsama na kami. Oo nga ni Boy, hello. Larry, how are you, Larry? Bakit? Bakit? Bakit, Wamos? Jordan, hello. Ihilang ako. Napapahiya na ako. I never... Hero, hello. Wait lang guys, hihilang ako. Larry, I will be back. Wait for me. Yeah, hello. Wamos, wait lang.